na pokolga climat wa anan le bora accident rama ina kinga to net ki wanci lan wulin yamba te Desambre kila kan pisila yimra sun wata a Thomas Sankara sanda kan kitan vi to da branan ta ma yin pisope yaren ki kombi be nata ba mbonti jen Sankara islama obnata bo to nan wulin to bamda tan mana to bu to tore na yilen tin ga nin kan ga soba vi ma yelle yaren tin pa ma ino sanana bam la tum da sigin to soba amara kusube micro 21 décembre 2019 a Thomas Sankara sanda vi aratare la yum pisope wen ma mana nanne sa Thomas Sankara yora nyake la yora nyaka me ratete ya yinga lore a vima model la asun tal no kennen ninga vima pokan pame 21 décembre ninga wato nzema wakat pila ye masaha tonna ninga film gomna Thomas Sankara vima model le yesa lore tonna pama Thomas Sankara buda neba nepsum pama penara Thomas Sankara tume ton pama bom kierba bom fa na wa ko venagare ndato wilgro meng se yi model ninga la handa tum tengre anyar me vi mara model mbo ko Sankar wilgam bala ton suma wikat meng tume la ton de zinni magati kunu ne yi sa ro sigi no la ton meng nan tume ndi tuma nyodo ina ke yin yusra ko ma san wulin yamba ti gi ko fe woro kane ko sa commune noa ya ti mana rembu to mbonti je tel taba ren ya Martial Kwanda bam sigil tumdo to ne la sangesi ya rembu to la to man biwa ya wala bula lobre ya wida tabre le pasne balton woto ne ya rete nan kilga Martial Kwanda bam sen sigil tumda goma tamam da soma bara ni be yibuso daga ba ni kimba yena ma fa yibuso don goma tamam da be sura no tun data auto bala ya siti moyen en port me laissé la me nam modre ti hanki yuko fekane bi ni ko fa pa ma asendate to bulu pa ma bulu coupe de bulu ton pa ba nan pa wi tawe a jeune me na pa ma rakanan to no ga dan ke ton man sport en medicine singeta kombi ba yella sali fo tore bam labtik ya to bi tum da zuro soba bam me pinra tumna en tout cas sunu wuso la ton wakawa na wa nyaaba la ton me helle wakawa ya han na yilen kon nibni nga handi ka nore ne lin ton man wat remba mabuda on konne ba tabme te bam me nyende mane te bala bam me ha mane e zekra bam me tenga yure zekra bam me nga yure zekra ko mi sa yure lam le banga sa me ton be saha ni ngama gomnamti ni wesa ton la ton me han pam taba saka taboto on so ne taba ni het ne taba on son taba e temete ton me panga passe rendam sambisi bangiti na kelandi yine ni wusra ki bola na ambassadeur hunto ka ki bo bangiti ne nga sen sur la seba ya Diallo micro Antoine Yoro ne nga sen sinema sindamoa Rosalie Congo kane bilu bala Moussa Pare na warika kibo ne zulanta samba una soso lafi anga foni be radio rural an radio Burkina laman kelo bela jene bitle na kibara minu bambolo ko kuma bodo fleni ministru sigraw kala da nyon ira kunu tenedo na do ayra ka foko buna siga kasude mo ke mo woro nyon lo labla janvier karot le folo san waflani muganna ministru kuma na kata fana mi volontaire utani yere da nyina san nanga jamana ka siga lakanda do volontaire utani abuna siga blasraj malukan amna seko be wala Ministre Somin bi jiko fle anga jamana kono woka nyogon ye bakke mi kunu do na namba foko kasem nyinantane bena songo flana yere luma bara mi kera anga jamana kono kata jiko ra sante menu ra do ani san mim nana bara minu bina sika ke kadra kono amna seko nyafanya na san mogo le bogo yara wakadu kona orra do usabura wakadu kafo mer arma Pierre Bewende ana komogo sera ko kanyo e bakedo ka sika flecho mino be sika bara minu konke wakadu maraka sika yirwa ane jibuli sera era ka sika bo wakadu fantana ni befe itlena Rosalie Congo allo signo machin bonkuna kibariya wakati ni Moussa Pare
an b'an ka kibaruw daminɛ ni minisiriw ka laadaɲɔgɔn ye k'a ladɔnniya k'a fɔ kunu tɛnɛdon na ni kalo tile 16 san 2019 minisiriw sigiraw ka laadaɲɔgɔn yera a bonya n'a karama tun bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma Christian Kaburu le bolo o sera ka sɛbɛn caman sɛgɛsɛgɛ ka se ka filɛ n'o sera ka sigi ka se ka minisiriw ka kumakan yɛrɛ mɛn ni ɲɔgɔn ye o sera ka mɔgɔ caman yɛrɛ bila u ka sigida yɔrɔ n'an b'a fɔ ko nomination o sera ka sɛbɛn ta fana sɛbɛn min bɛna se ka filɛ ka se ka kasoden mɔgɔ 600 ɲɔgɔn labila ko se k'o bɔ kaso kɔnɔ o sera ka mɔgɔw fana bila n'o bɛna se ka taa baara kɛ jamana yɛrɛ kɔ kan minisiri min bi an ka jamana lakandani ko filɛ don ministère de la défense nationale o sera ka sɛbɛn dɔ bɔ o yɔrɔ la sɛbɛn kɔnɔ don an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun ye layiru min kɔni ta novembre kalo tile 7 san 2019 na ka taa volontaires ta n'u kora an ka jamana kɔnɔ o sera ka sɛbɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ ka filɛ o yɔrɔ la o sɛbɛn sɛgɛsɛgɛli ka se ka filɛ don o sera ka kuma min fɔ o yɔrɔ la don k'o bɛna se ka filɛ an ka jamana Burkina Faso ka se ka lakanda yɛrɛ o sababu la k'o bɛna se ka filɛ don ka se ka sariya bolosen ɲɛnama yɛrɛ ta don lon nataw o bɛna se ka taa n'ale sariya bolosen yɛrɛ an ka députés ka bulonda baara assemblée nationale o bɛna se ka sɛgɛsɛgɛ ka filɛ o yɔrɔ la bolo min kan o ka se ka volontaire yɛrɛ ta min an ka jamana ka se ka lakana don minisiriw kɔnɔ bɛnna kelen ma ko bɛna se ka sɛbɛn kɔnɔ labɛn lon nataw la ka se ka sɛbɛn bila ka taa députés ka bulonda baara min assemblée nationale ye o bɛna se ka fɛɛrɛtaw ta o la ka se ka sariya yɛrɛ wote lon nataw la kɔni o bɛna se ka kibaruya jɔnjɔn kɔnɔ bɔ yɛrɛ volontaires ta ni yɛrɛ bɛna se ka bila sira jumɛn kan o bɛna se k'o ta ni hakɛ jumɛn ye o bɛna se k'o ta fana bolo min kan an bɛna se k'o kibaruyaw kɔnɔ lase a ma lon nataw la minisiso min bɛ kititigɛ k'o filɛ an ka jamana kɔnɔ o minisiso na don o ye sariya bolosen dɔ ta o yɔrɔ la o sariya bolosen na don ko k'a ta janvier kalo tile fɔlɔ san 2020 min bɛ nana ni o bɛna se ka min an ka kasoden caman lo labila a n'o bɛna se ka dɔ bɔ fana o bɛna se ka sanda dɔ bɔ fana dɔw kan ka se ka sanda min yɛrɛ kɛ san hakɛ min kɛ kaso kɔnɔ o bɛna se ka dɔ bɔ fana o ka sanda hakɛ yɛrɛ la a yɛrɛ k'a fɔ de k'o bɛna se ka kasoden minnu labɔ kaso yɛrɛ kɔnɔ don o bɛna se ka bɛn kasoden 478 ɲɔgɔn lo ma o bɛna se k'olu labila pepewu o bɛna se ka dɔw fana ka sanda hakɛ la o kan ka se ka sigi hakɛ min kɛ kaso yɛrɛ kɔnɔ o bɛna se ka dɔ bɔ olu ka sanda hakɛ yɛrɛ la n'olu kasodenw bɛna se ka bɛn kasoden 165 ɲɔgɔnna lo ma o bɛna se k'o fɛɛrɛtaw yɛrɛ bila sen kan don janvier kalo tile fɔlɔ san 2020 min bɛ nana o y'o fɛɛrɛtaw yɛrɛ ta walasa an ka jamana kɔnɔ ni an ka se ka bɛn kelen yɛrɛ ma bɛn ani karama kɔnɔ kadara kɔnɔ bali sariya bolosen dɔ lo bɛ an ka constitution kɔnɔ constitution min bilara sen kan don sariya bolosen dɔ lo b'o kɔnɔ don n'o sariya bolosen yɛrɛ tara n'an b'a fɔ décret numéro 160 o sariya bolosen yɛrɛ tara avril kalo tile 18 1961 san yɛrɛ la o sababu la an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma Christian Kabore a b'o sariya nin kɔni labatora don n'o b'a fɔ ko droit de grâce n'a bɛna se k'o sariya bolosen yɛrɛ labato janvier kalo tile fɔlɔ don san 2020 min bɛ nana ni o bɛna se ka min kasoden 478 o bɛna se k'olu labɔ kaso la pepewu o bɛna se ka sanda fana bɔ yɛrɛ sanda hakɛ dɔ bɔ kasoden 165 ɲɔgɔn ka sanda hakɛ la o bɛna se ka filɛ ka se ka sanda dɔ bɔ olu la u ka sanda hakɛ yɛrɛ la fana o kan ka se ka sigi min kɛ kaso la don o bɛna se ka dɔ bɔ u ka sanda hakɛ yɛrɛ la o tɛmɛnen kɔ minisiri min bɛ an ka nafolo lasagolili ko filɛ an ka jamana kɔnɔ ministère de l'économie et des finances o sera ka sariya bolosen 2 lo ta o yɔrɔ la n'an b'a fɔ ko décret o sariya bolosen tara don an ka RTB radio diffusion télévision de Burkina ani Sidwaya ka bolosen o ye sariya sen 2 ta o yɔrɔ la ko sababuya kɛ min RTB ani édition Sidwaya o ka nafolo ko ka se ka lasabati yɛrɛ o cɛkɛda 2 na don o kibaruya jɛnsɛso cɛkɛda 2 yɛrɛ la ko sababuya kɛ bɛnkan sɛbɛn tara don Sinatik ani gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ cɛ o sababu la u bɛ fɛ o layiru kɔni labato ni n'o y'o décret 2 ninnu kɔni ta o bɛna se ka filɛ RTB baarakɛlaw ani Sidwaya ka baarakɛlaw u ka se k'u ka baara yɛrɛ kɛ hɛrɛ la u ka se k'u ka baara yɛrɛ kɛ nafolo ko ka se ka lasabati u ka baara kɛ cɛkɛda nin yɛrɛ la o yɔrɔ la n'o b'a fɔ ko autonomie financière o sababu la u sera ka n'o décret 2 ninnu kɔni ta n'o u bɛna se ko o filɛ don lon nataw la o ko yɛrɛ ka se ka lasabati RTB ani Sidwaya baarakɛlaw u ka se ka baara kɔni kɛ ɲɛnɛma minisiriw sigira ka se ka ɲɔgɔn ka kuma yɛrɛ lamɛn n'an b'a fɔ communication orale o yɔrɔ la minisiri min bi an ka sɛnɛ ko filɛ an ka jamana kɔnɔ a sera ka minisiri tɔw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalo tile 21 san 2019 o bɛna se ka baaraw daminɛ ka se ka baaraba dɔ lɔ sangɛn
barazi min sangeni ale be bulsa marala le mi centre nord faba kono an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma kisan kabolo le bena se ka taa sira di ni kalo tile 21 san 2019 na n'o ka se ka baaraw kɔni daminɛ ka se ka barazo kura ɲɔgɔn jɔ sangɛn mi bulsa mara kɔni kɔnɔ a bena se ka kɛ baraziba dɔ ye don ni jigɛ minɛ ko ani bɛgɛn balo ko yɛrɛ bena se ka yiriwa ni barazi min kɔni jɔni kɔ kosɛbɛ ani min jamanadenw fana bena se ka ji sanani yɛrɛ sɔrɔ ka min burusakanw ye o bena se ka ji sanani sɔrɔ ka min barazi jɔni yɛrɛ sababu yɛrɛ kɔ min burusakanw kuitɛngakanw kupɛlakanw ani zɔrugolakanw o ka jago ko yɛrɛ bena se ka yiriwa ni barazi jɔni yɛrɛ kɔ kosɛbɛ bali an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma kisan kabore ale bena se ka taa sira kɔni di ni kalo tile 21 ni barazi ni baaraw jɔni kɔni bena se ka daminɛ sangɛn min bulsa mara kɔnɔ centre nord fabara minisiri min bi an ka farikolo ɲɛnɛgɛ k'o filɛ don ale sera ka minisi tɔgɔ ladɔnniya ka fɔ ko bena se ka lɔgɔkunbalo bila sen kan lɔgɔkunbalo ni bila ni sen kan o b'a fɛ min farikolo ɲɛnɛgɛ ko yɛrɛ ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ bali n'i ko farikolo ɲɛnɛgɛ a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma kosɛbɛ o sababu la ko bena se ka dɔgɔkunba bila sen kan yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen bena se ka farikolo ɲɛnɛgɛ kɛ o b'a fɔ min ma ko sport pour tous o bena se k'ale lɔgɔkunba nin bila sen kan janvier kalo tile 27 fo ka taa bila février kalo tile 2 san 2020 min nana o b'a fɔ min ma ko sport pour tous ni o b'a fɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka farikolo ɲɛnɛgɛ kɔnɔ kɛ bali farikolo ɲɛnɛgɛ kɛ a bɛ kɛnɛya di adamaden yɛrɛ ma kosɛbɛ o bɛna tintin kumaden min kan don farikolo ɲɛnɛgɛ sababu la don adamadenw ka se ka kɛnɛya yɛrɛ sɔrɔ ani bɛn ni karama yɛrɛ ka se ka sɔrɔ an ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ an ka jamana ka se ka ɲasuma o bɛna tintin olu sababu la don bali a yɛrɛ k'a fɔ ko farikolo ɲɛnɛgɛ yɛrɛ sababu la bɛn ani karamaya yɛrɛ bɛ se ka sinsin adamadenw ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ ani kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ an ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ adamadenw bɛ se ka kɛnɛya kɔni sɔrɔ farikolo ɲɛnɛgɛ yɛrɛ sababu la don ani bɛn ni karama ni an ka jamana ɲasuma don o sera ka ɲɛnɛgɛba yɛrɛ sigi o ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ ka se ka ɲasuma minisiriw ka laada ɲɔgɔn ye tɛmɛni kɔ don an b'a ladɔnna ka fɔ lamɛnnikɛlaw cɛkɛda min bilara sen kan an ka waga kɔnɔ kow ka se ka ladɔn n'an b'a fɔ ko an ka environnement ka se ka an ka waga kɔnɔ ko yɛrɛ ladɔn ni yiri ni o ɲɔgɔnna o cɛkɛda min bi o baara ko yɛrɛ filɛ n'an b'a fɔ ko direction générale de la préservation de l'environnement o n'o ka baarakɛɲɔgɔn kɛra minisiso min bi an ka transport ko yɛrɛ filɛ an ka jamana kɔnɔ o sera k'o ka ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ kunu tɛnɛdon na ni a bɛna se ka laban ni kalo tile 20 san 2019 min bi nana o ɲɔgɔn kunbɛn na a kun ti wɛrɛ o b'a fɛ ka mɔgɔw lo ladɔnniya mɔgɔw ladɔnniya ni a kun ye min ye don ko an ka moto ani an ka mobili ninnu o bɛ to ka min sisi minnu bɔ nin k'a bɛ kasara lase adamadenw ma kosɛbɛ o sababu la o bɛna se ka tile 5 nin bɔ don n'a daminɛna kunu kɔni fo ka taa bila ni kalo tile 20 o bɛna se ka munumunu ka se ka mɔgɔw ladɔnniya ni kibara jɛnsɛlaw sababu yɛrɛ ye ani zera de fonikuw sababu yɛrɛ ye o bɛna se ka mɔgɔw ladɔnniya ko an ka moto ni mobili ninnu u b'o sisi minnu bɔ nin a bɛ kasara lase adamadenw ma kosɛbɛ ko sababuya kɛ a bɛ dusukundimi bana di mɔgɔw ma a bɛ nɛnɛkiri bana yɛrɛ di mɔgɔw ma kosɛbɛ an ka moto ani mobili minnu bɛ sisi minnu bɔ nin sababu yɛrɛ la o sababu la o sera ka ɲɔgɔn kunbɛnba nin kɔni daminɛ kunu don nana kan ka se ka laban ni kalo tile 20 o bɛna munumunu don an ka burukina faso fantan naani yɛrɛ bɛra ka se ka adamadenw ladɔnniya o sababu yɛrɛ la o ɲɔgɔn ye ni dayɛlɛ na kunu don minisiri min bi an ka lamunu ko yɛrɛ filɛ a ka da laminɛ tun bɔ o yɔrɔ la ani an ka mobiliw ka ɲɛfɛmɔgɔ min tɔgɔ ko staff fana ka ɲɛmɔgɔ fana tun da laminɛ tun bɔ o yɔrɔ la fana o ka fɛta ye min ye ka se ka bɛn kelen yɛrɛ ma fɛɛrɛtaw yɛrɛ bila sen kan an ka moto ani mobiliw o b'o min fɛ o bɛ fɛngɛ minnu kasara minnu di mɔgɔ ma nin ko sababuya kɛ sisi ni o sababu yɛrɛ la o kasaraw adamadenw ka se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ o la dɔɔni an ka se ka lon dɔ yɛrɛ fana filɛ ka se ka an ka moto yɛrɛ bila ka se ka an ka mobili yɛrɛ bila ka se ka bɔ ka taama yɛrɛ bali n'an bɔra ka taama don hali ni tile 1 tile 2 lo a nafa yɛrɛ ka bon anw bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ an b'an tulo majɔ ka se ka rose baro la mɛ ale y'o baara kɛ minisiso min bɛ lamunu ko filɛ an ka jamana kɔnɔ an sera ka baro kɛ n'ale kunu don na rose baro an bɛ jɛn k'ale lamɛn. lon n'o y'a bɔ lon min bɛ se ka kɛ dugumɔgɔ bɛɛ ka barika don a yɛrɛ la pour que min bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ gaz kɛ jamana kɔnɔ o baara nin ka nɔgɔya ale bɛ se ka kɛ ka taa bolifɛn fanfɛyɔrɔ la parce que n'i bɛ bolifɛn boli moto mobili a bɛ se ka kɛ sababu ye sisi bɛ bɔ donc n'i bɛ ɲama fana jɛni a bɛ se ka kɛ sababu ye sisi bɛ bɔ donc o de lon bɔra pour que ka mɔgɔw wele o ko kɛta nin dabila pour que sisi kana caya dugu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye engagement tan taara engagement fɔlɔ ko an ka taa sen na mɔgɔ caman bɛ taama mɛ caman tɛ taama parce que moto bɛ dɔw fɛ mobili bɛ dɔw fɛ o bɛ taa gare o ka ɲi ka jigin yɔrɔ min na donc sababu ka ɲi ka kɛ i b'i ka bolifɛn bila yɔrɔ jan
ka taama ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la a fana fɔra ka taa ko climatiseur dɔw bɛ hali ni nɛnɛ bɛ o bɛ climatiseur dɔ la donc a fɔra ko ale don ka nɔgɔya i bɛ se ka ventilo dɔrɔn don parce que ni climatiseur don courant dɔ bɛ utiliser la machine dɔ bɛ tourner la a bɛ kɛ sababu ye sisi bɛ caya dugu kɔnɔ a fana fɔra ka taa ko an ka bisi ta parce que a ye sotarako bɛ n'i fɛ ka tourner dugu kɔnɔ i bɛ sotarako ta a bɛ accident nɔgɔya a bɛ dépense nɔgɔya sisi bɛ nɔgɔya dugu kɔnɔ a fana fɔra ka taa ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'i ka ɲi ka taa baarakɛyɔrɔ la n'i ka mobili ye i bɛ se ka taa n'i ka voisin ye soit n'i ka ɲi ka taa école la n'i ka den ye i ka voisin ka den fana bɛ i bɛ se ka ta mobili kɔnɔ semaine na semaine wɛrɛ ale fana b'i ka den ta i ka wari to i kun et puis sisi bɛ dɔgɔya dugu kɔnɔ donc o engagement ninnu an y'a fɔ mɔgɔw ye pour que bɛɛ ka kelen choisi ka a appliquer pour que dugu ka sanuya dɔɔni sisi bɔ fanfɛyɔrɔ la. A faamina kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ don an baladonna k'a fɔ minisiso min bɛ musow ka ɲɛci ko filɛ an ka jamana kɔnɔ ni musow ka se ka ɲɛtaga yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o sera ka kibarujanselaw wele kunu tɛnɛdon na ni kalo tile 16 san 2019 na Wagadugu kɔnɔ o sera ka kibarujanselaw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan san ni musow ka ɲɛnɛgɛba ni min 8 mars ye nin o bɛna se ka fini min ta ka se k'o kɛ ɲinan san ka 8 mars finiba yɛrɛ ye o sera k'olu yira kibarujanselaw la kunu tɛnɛdon na don bali ɲinan san ka 8 mars o bɛna se ka fini min ta muso min sera k'o fini yɛrɛ dan muso in tɔgɔ ko Lambi Honorine Compaoré ale sera ka min ye fini tamasiyɛn ɲɛnama yɛrɛ bila sen kan n'an b'a fɔ ko moti fini a diyara minisiso ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye kosɛbɛ n'o sera ka bɔnɲɛmafɛn di ale muso nin ma kunun n'a tɔgɔ ko Lambi Honorine Compaoré ne kisire a bɛ bɔ Wagadugu mara la le ale sera ka bɔnɲɛmafɛn yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛnna 2 millions ɲɔgɔn ma an ka CFA wari la bali muso bɛɛ cɛ ma ni ale sera ka kunkɔrɔta yɛrɛ sɔrɔ n'a sera ka ɲinan san ka 8 mars fini ni n'a sera k'ale motif yɛrɛ bila sen kan ni a tamasiyɛn tun ye tamasiyɛnw diyara mɔgɔ caman kɔni ye ale sera ka 2 millions ɲɔgɔn sɔrɔ an ka CFA wari la ka bɔ minisiso ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tigɛra ani o bɛna se ka filɛ don ka se ka taa fini min yɛrɛ imprimer yɔrɔ min na ni a bɛna se ka kɛ société min b'a fɔ ko Ganitex ani Savatex ɲinan san ka 8 mars min baara bɛna se ka kalifa olu ma o ka se ka 8 mars fini ɲɛnamaw yɛrɛ bila sen kan musow ka 8 mars min kɔni san 2020 min nana a ka se ka kɛ ɲɛnɛgɛba yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ an tun b'a fɔ ye kibaruw kumabaw kɔnɔ misiso min bɛ an ka jiko filɛ an ka jamana kɔnɔ o sera k'u ka ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ n'an b'a fɔ ko lagɛrɛ o kɛra min ye bi talata don yɛrɛ la ni kalo tile 17 san 2019 na Wagadugu kɔnɔ o n'an b'a fɔ ko Kasem tɔgɔ suruna o sera ka filɛ don baara min kɛra san tɛmɛnenw yɛrɛ la ka taa jiko ani sanuyako yɛrɛ ko fan fɛ an ka jamana kɔnɔ ani baara min ɲɛna baara minnu ma ɲɛ ani san nataw ra u bɛ se ka baara kɛ cogo min na yɛrɛ jiko ani adamadenw ka se ka ji sanuya yɛrɛ sɔrɔ ka min an ka jamana kɔnɔ ka se ka yiriwa nin minisiri ni Uga Ambroise Ouedraogo n'a kɔmɔgɔw sera ka sɛgɛsɛgɛ ka filɛ baara minnu ɲɛna baara minnu ma ɲɛ ni o sera k'olu walawala ɲɔgɔn yɛrɛ ye jiko cadre kɔnɔ bali 100 ɲɔgɔn kan a yɛrɛ k'a fɔ ko baara minnu sera ka kɛ ka taa jiko ɲɔgɔn fan fɛ a bɛnna 47 ɲɔgɔn ma minisiri yɛrɛ k'a fɔ don ko baaraw kɔni ma ban fɔlɔ nka olu bɛna se ka baara kɔni bila sen kan bele adamadenw ka se ka ji sanuya sɔrɔ ka min an ka jamana kɔnɔ an ka jamana Burkina Faso ka se ka yiriwa bali minisiri ni Uga Ambroise Ouedraogo ka kumakan na kɔni ni ko min sera k'u ka baara yɛrɛ sigi kɔfɛ kosɛbɛ o kɛra lankanabaliya ye o kɛra grève banbali min ye don ani wari fana ma di a ka minisiso ma joona olu kɛra sababu ye don ni 100 ɲɔgɔn kan o sera ka baara 47 ɲɔgɔn kɛ n'o o bɔra sababu la lo ni baaraw ma se ka ɲɛtaga kɔni sɔrɔ ale ka minisiso kɔnɔ o ko san nataara san 2020 na o bɛna se ka baara kɔni kɛ ni jiko ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ. Wagadugu mara ka ɲɛmɔgɔ o sera ka ɲɔgɔn ye ba kɛ min ka se ka filɛ san o san Wagadugu kɔnɔ o buguyara san o san n'o san o san kɔni o buguyani bɛ sera 40 ɲɔgɔn lo ma san o san kɔnɔ a bɛ taama ko gɛlɛya dɔɔni Wagadugu kɔnɔ a bɛ ko caman yɛrɛ gɛlɛya Wagadugu kɔnɔ dɔɔni o sababu la lo Wagadugu kafo mɛn n'o kɔmɔgɔw sera ka filɛ o bɛ se ka baaraw bila sen kan cogo min na Wagadugu mara yɛrɛ ka se ka yiriwa ni jitɛmɛsiraw ka se ka bɔ san nataw yɛrɛ la don ni san 25 minnu bɛ nana Wagadugu kɔni ni sera Wagadugu kɔnɔ ni jitɛmɛyɔrɔ ka se ka bɔ caman yɛrɛ ani Wagadugu mara yɛrɛ ka se ka yiriwa o baaraw lo sera ka sɛgɛsɛgɛ ka filɛ kunu don yɛrɛ la ɲɔgɔn kunbɛnba yɛrɛ la Wagadugu ka fɔ mɛ Arma Pierre Bewende
ko bena se ka filɛ ka se ka baaraba min yɛrɛ bila sen kan ni san 25 mi u nana ni u bena se ka filɛ baaraw ka se ka bila sen kan saniya ko ka se ka yiriwa an ka Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna u bena se ka filɛ don min ye saniyani ko ka se ka yiriwa an ka Wagadugu kɔnɔ ani Wagadugu dafɛdugu yɛrɛ la an ka jamana ka gouvernement ani Banque africaine de développement olu sera k'o dɛmɛ don ni baara nin kɔnɔ daminɛna kunu don na a ka se ka ɲɛtaga yɛrɛ di an ka Wagadugu kati min ma min ye Wagadugu ye o tɛmɛni kɔ min ye kameleden minnu k'olu Sankarisiw ye don o sera ka cibarajɛnsɛlaw ka fɔ kunu tɛnɛ don na o y'a ɲɛfɔ cibarajɛnsɛlaw ye ko ni kalo tile 21 min bɛ nana ni Wagadugu kɔnɔna o yɔrɔ la u bɛna se ka Thomas Sankara ka san 70 ka ɲɛnɛkɛba yɛrɛ lo kɛ bali Thomas Sankara ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Thomas Sankara ni a bangera décembre kalo tile 21 1949 san na le Yako o sababu la u bɛna se k'ale ɲɛnɛkɛba yɛrɛ kɛ min ni kalo tile 21 bɛ min nana ka se ka tasibira lase Thomas Sankara ma ani Thomas Sankara ka fɛta fana ye min ye ni mɔgɔ caman ka se ka faamuyali sɔrɔ a ka fɛtaw yɛrɛ la n'an b'a fɔ ko idéologie Thomas Sankara fana don a ka laɲini tun ye min ye an ka se k'ale lasabati an ka se k'ale latama yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ o sababu la u bɛna se ka ɲɛnɛkɛba yɛrɛ kɛ décembre kalo tile 21 min bɛ nana ni ka se ka tasibira lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min ye Thomas Sankara ye ni kalo tile 21 o bɛna se ka ja bɔ n'an b'a fɔ ko projection de film o bɛna se ka ja bɔ ja min na don a bɛ Thomas Sankara ka diɲɛsigi yɛrɛ latama ni o bɛna se k'o yira mɔgɔ yɛrɛ la ni kalo tile 21 o bɛna se ka ja ni yɛrɛ bɔ tile fɛ 13h wagati Centre national de presse Norbert Zongora n'o tɛmɛna don o bɛna se ka mɔgɔ bɛna se ka kuma ta minnu kɔni sera ka baara kɛ ni Thomas Sankara yɛrɛ ye o bɛna se ka walawala mɔgɔ ye mɔgɔw ka se ka Thomas Sankara dɔn kosɛbɛ an minnu ye bi kamaledenw ye don an ka se ka dɔn Thomas Sankara ye baara minnu kɛ nin o bɛna se k'o walawala mɔgɔ ye ni kalo tile 21 13h wagati Centre national de presse Norbert Zongora an ka cibaraw la bɛna lalan yɔrɔ la bi tilen na lamɛnni kalo ni cibaran tulo b'an fɛ ni Yaya Diallo ale y'a labɛn ka d'a ma bi tilen na an de kan ka se k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min wulila bɛnna kana don sin ale tɔgɔ ko Draman Tambura an ka foni bi aw bɛɛ lajɛlen ye Rosalie Congo ale y'an kan fili fiɲɛ fɛ bi tilen na an kan bɛ di ɲɔgɔn ma ala k'an bɛn wula fɛ kori jam woni moɗon to gonɗon joni fuu onon hettiniɓe radio rural fayade radio Burkina wakkati kibaruji meɗen nani ko e kibaruji laamiɓe gendi meɗen e ley batu mabɓe kegan o ɓe kooƴi aadiji joni no ka e ɗuytude jonka hono jukkugoji woɓɓe wattanoɓe e ley kasu woɓɓe ka keeɓi sa e ley ɗon ɓurtoto woɓɓe ɓeydu lebbi muɓɓen ɗuytanama no ko haɓɓudi fa hannden en wattade kawjeɗen laddeji meɗen jonka e curkiji bonɗi ndelle hono yimɓe daranoɓe banggal ministére kalfinaɗo banggal haydugol laddeji kamɓe du ɓe ndogo yimɓe jonka inno kayba hono curkiji ɗi saabu eɗum wawi latanade yimɓe ñawdu kibaruji ɗi min pirtananɗon ɗum men fa ɓurani ɗo e seeɗa heeso masinaji toon Rosalie Congo wakkati kibaruji meɗen e Draman Tambura bisimilla moɗon suudu baba laamiɓe gendi meɗen ɓe gaɗi batu mabɓe kegan altinere 17 lewru tubako décembre gonɗen du e dow mangaku hoorejo gendi meɗen Rokhmar Christian Kabourin e ley ɗon ɓe pirti talki ɓe kalfini yimɓe golleji ley gendi meɗen e yaade jandandi fuu hono ley talki ɗi pirti ɗin ko haɓɓodi e ministére kalfinaɗo bangal soldati ɓe tawti soldati ɓe powtiri ɗum wonno ancien combattant en ley ɗon ɓe kooƴi joni ɗo ka ɗum wonno hono loi darno bangal no yimɓe ɗum wonno volontaire en ɓe ko irte fa heɓa tawe kamɓen du ndena gendi meɗen ballita sordasi ɓeydu e habdude e fitinaji e masibaji ɗi e kolli ley ɗon du hono loi on jonka o darande banggal ndenago gendi meɗen woɗi du e wallitinde hokkude jonka lawol ɗi gendi fuu tawa ina wawi wattude baka muɗum jonka e renude gendi meɗen ɓe kolli du ngol konngol wonno hoorejo gendi meɗen holluno illa jeɗɗi lewru tubako novembre hitande nde gonɗen nde tawleta jonka haddi neɗɗo Burkina fuu kam du to woni jonka e ley guure meɗen fa yaade ley dendeji fuu ina wawi wattude baka muɗum e ndenago gendi meɗen
on li batu maɓɓe ɗon du kawrindini koyɗi aadidi joni no ka ko heɓa tawe jonka ɗum wonno o loi hollite yimɓe assemblée nationale ɓen haɓɓodi e ministére kalfinaɗo banggal saria e ley gendi meɗen ndi du ɗon du ɓe kooƴi décret on du jonka wallitata no watta de hono ɗum wonno wonnoɓe ley suudu kasu jonka jukkanoɓe kamɓen du ɗoytanama jonka lebbi muɓɓen ley ɗon du woɓɓe ɓe ka keeɓi sa ko watta dago hemre capanɗe jeegom e joyi kamɓen ka burtinte e ley kasu joppete feyi ko watta du keme nayyi e capanɗe jeɗɗo e jeetato kamɓen du lebbi jonka hono ko hokkano jukkugo ɗum du ɗoytama jonka lebbi muɓɓen ɗum du fuu ɓe kollino haɓɓodi e jonka salndu capanɗe joyi e nayyi ɓurdu ɗum wonno dewtere saria meɗen ko mbiyata constitution mo 2 juin hitande 1991 e jonka ɗum wonno décret numéro 160 mo 18 avril hitande 1961 kamɓe wonno darano banggal ɗi golleji jonka e ɗoytande yimɓe jonka wonɓe e ley kasuji e ko haɓɓodi e heyɗintingo ɗum wonno jonka hitande heyre sina naata jehen joni kalen haala ko haɓɓodi e ministére kalfinaɗo banggal arƴuƴiji e bembal gendi meɗen wattade gendi meɗen ndi yaara no woɗiri ɗon du décret ji ɗiɗi hono ko laamiɓe gendi meɗen ɓe kooƴi jonka hono ko haɓɓodi e radio diffusion télévision du Burkina ɗum wonno RTB e tawti édition ji siddoya ndelle kon ɓe kooƴi aadi fa heɓa tawe ndelle ɓe ndaara hono no golleji ɗe nokkuji kamɓen du jarata tawe golleji ɗin keɓa koyna ɓe yimɓe golloɓeɓen du fa hannden du e waylitinde jonka hono no gollirta noon e wallitinde ɗumen e golleji muɓɓen golli du ndiɗon laamiɓe ɓen ɓe kawrindini joni noka e ley batu maɓɓe on jonka ɓe kooƴi e darde no golloɓe jonka ɗum wonno hono ko jonka ɗum wonno jingonoɓe golloɓe RTB e tawti sidoya jonka hono kamɓe du koɓe kalduno hakkude mabɓe e darde no wattade hokkugol kibaruji jonka dagu hokkonɓe laamu jonɓe kibaruji e ley gendi meɗen ndi du jonka laatoro no woɗiri hono ko haɓɓodi e haalaji maɓɓe ɗin ɗum wonno communication oral ministére kalfinaɗo banggal ndemri e ley gendi meɗen ndi kanko du holli hono battamen ɓen e ley kawrital maɓɓe ngal o wi jonka barasi ɗum wonno mo sanguin ley commune mo Boulsa ɗum won ley région centre nord ndelle on barasi fuɗɗete gollede noga e goɗɗo lew tubako décembre gonɗen du barasi on du donc hono ko wawi jogade ndiyam ɗum no capacité muɗum no waɗa métre cube ji hemre e noga e tati piccite joyi ɗum wonno jonka million ji métre cube ko ɗum wawi jogade ɗum wonno barasi on nokkure barasi on du ko watta hectare uji ujunere e keme nayyi wawi moƴƴinede tawi yimɓe ne mbawi warde jonka ndema gaɗa dagu sardiŋeji ɓe kollide ɗum wallitan fa hannden ɓantare banggal ko haɓɓudi e mardi e jonka dagu ittugol liƴƴi ene ndiyam laɓɗam ɗum wallitan hono ciɓeje ɗum wonno Boulsa Puytenga e tawti Kuppela e Zorgo kamɓen du e ndiyam ka hono ley ɗon duɓe kolli kawrital ngal ɓe anni wadde ngal o hoorejo gendi meɗen Roch Marc Christian Kaboré kanko wonno ardotoɗo jonka kawrital ɓomtugol golleji barasi on haɓɓodi e ministére kalfinaɗo banggal hono firta ɓandu e ley gendi meɗen ndi du ley ɗon batu maɓɓe on ndelle ɓe kolli ɓe cuɓoto jonka hono jeɗɗire ni e darde jonka dagu jonka fijirdeji weltare tawti hono firta ɓandu nde jeɗɗiredu ɓe fuɗɗi kolli fuɗɗata noon noga e jeɗɗi lewru tubaku janvier fayade ɗiɗi lewru tubaku février hitande 2020 ley ɗon du hono ley gendi meɗen fuu jonka wonno hono ko ɗi fijirdeji e jonka dag tawta firta ɓandu gatta orga ko e golleji maɓɓe du o darde no watta de tawi firta ɓandu golleji muɗum e ko haɓɓodi e banggal golleji weltare fuu no mbawi wallitinde banggal ɓantani gendi meɗen e wattude jonka arƴuƴiji e gendi meɗen eko haɓɓodi e banggal jammu fa hande e gondal e tawtude jaam e gondal jonka hakkude ɓiɓɓe gendi Burkina e habdude e terrorisme ɗon no fitinaji e masibaji gaɗoji ley Burkina ɗo hono ley jeɗɗiredu ɓe kolli jonka ɓe jiisoto du fa hande e tindinde yimɓe kamɓen du e nafa ɗum wonno firta ɓandu woɗi du e golleji jonka ɗum ko ɗum wawi nafude ɓinguel adama remɓe kibaruji ɗi jaran yeeso joni kalen haala ɗum wonno 8 mars ndelle ministére kalfinaɗo banggal rewɓe ley gendi meɗen ndi keegan altinere nde ɓe kawri e hokkoɓe kibaruji ley ngallure Wagadugu ɗo ɓe kalayno haala du suɓagol ɗum wonno disare jonka 8 mars disare jonka saññade tawti disaje jaltinɗe ɗen fuu ndelle joni ɗo ka ɓe cuɓake ɗum woɗi du ɓe kalfini yimɓe ndelle ɓe kolli hitande hikka nde ka
jonka hono arundude ni wonno ko ɓe gaɗi jonka fu ɓurɗo ɗum wonno disare lobbere disare jonka hono ndi yimɓe ɓen cuuɓi kam wonno waɗetede ɗum wonno hono ko jewtidinde hokkoɓe kibaruji ɓen e divise new sankara yamigo holli o wi ndelle ley ɗon koɓe daari ɓe tawi hono disaji gaddaɗen ko disare debbo biyeteɗo lambi honorine compawre jonka ɗum wonno contisri kanko wonayno ley région du centre ɗum wonno ley ngallure Wagadugu ɗo kanko wonno disare makko suba ley ɗon du ɓe kokkanɗo million ji ɗiɗi buuɗi meɗen CFA fa wallitoro e golleji kanko o holli ɓernde makko no weeli sanne saabu de ko suba ɗum ɗi buuɗi ballitan hono yimɓe gollidata ɓen holli du disare nden jonka hono couleur jonka ɗum wonno bunejo e tawti fa hande danejo wonno hono ko woni disare nden woɗi ɗum holli disare nden no hoyi wadde woɗi du tuttata rewɓe worɓe fuu ina mbawi ɓornade nde disare hono disaji jonka gaɗiteɗe machine ɗum wonno pagne imprimé ɗin o société ganitax ex savantex kamɓe wonno halfinaɓe joni ɗoka e waɗude disaji ɗen e yaltinde ɗumen e sonnude ɗumen mawri e tawti mawtiri ɗon 2020 e 2021 woɗi du ɓe kolli jonka hono disare nden du jonka hono logo ɗum wonno yaltidan e hoore jonka orgal ko e golleji ɗum wonno koɓe anni gollude hitande 8 mars joni ɓe kolli du ndelle disaje ɗen du ceede muɓen yama tawe ɓurata hono ceede ko disaje ɗen codeteno rawanin ɗum ley ɗon du ɓe kolli ɗo jonka yaade 15 lewru tubaku janvier ndu fuu yama tawe disaji ɗen no mbawi heɓede e ley luumoji joni kalen haala ministére kalfinaɗo banggal ndiyam e ley gendi meɗen ndi kamɓe ɓe gaɗi kawrital mabɓe ɗiɗowal ɗum wonno hitande ndelle ko wiyete kasem nelle hande wondudu wonno koɓe kawriti e ley ngallure Wagadugu ɗo ɗorongal ko golleji mabɓe du o darde non wonno no ɓe mbawiri kamɓe du wallitirde ha heɓa tawe la'are jonka heeɓe e ley guenɗe meɗen woɗi du hono ko haɓɓodi e banggal tundiji fuu ndelle ɗum woɗɗo yimɓe ka ministre kalfinaɗo banggal ndiyam ñuga Ambroise Widraogo o wi ndelle joni o darde golleji keɓe koɓɓe golli e darde ɗum wonno koɓe kaani fa hande gollude e ley ministére makko toon fa hande du holli ley ɗon golleji ɗiɓe golli ɗin no hawraniɓe woɗi du jonka hono kaɓɓodi e banggal ndiyam ɗum heewi ko golla jonka illa 30 lewru tubako septembre gonɗin du wonno ko puɗɗuno golleji e ley ɗon du jonka hono feccere golleji ɗin fuu keɓama gollama ɗum wonno ko ñuga Ambroise Widraogo holli ɗum fuu jonka ko feeti rafi ndenago e ley gendi meɗen ndi fuu ɗum fuu haɗa joni noka yimɓe ɓen du daro ko golli fa heɓa tawi golleji ɗin jara no woɗiri holli du ɓe kooƴi aadi joni noka hono nguli ɗum wonno ko warata ɗum e darde no watta dey tinta rafi ndiyam ɗam tampina yimɓe e ley gendi meɗen kalen haala commune ngallure Wagadugu ɗo sine jii kamɓe jonka hono guenɗe ɓaleri ndi fuu yimɓe o ɓeydoto hitande fuu sanne du saabu ɓe kolli joni haddi ley commune Wagadugu ɗo hitande fuu yimɓe ko ɓeydoto ina waɗa ujunnaje keme ɗiɗo ndelle no watte dey jonka saƴƴaji ɗin ɗuyto e wallitinde ɓe yimɓede fa heɓa tawe gurdam muɓɓen yaara no woɗiri ɓe kooƴi aadi jonka ɗum wonno dewtere jonka e darde hono yimɓe ɓen kani haybirede ɗo yaade duuɓi nogay jonka ndagu yaajingol jonka ndimuji fa hande ndu ɗon maire commune Wagadugu holli won aadiji ɗiɓe kooƴiɗi kamɓe e gollidoɓe mabɓe fa heɓa tawe ndelle ɗum wonno golleji ɗin jara no woɗiri e tawti jonka wadde dogguinirɗe e ley ngallure Wagadugu ɗo ha heɓa tawe ndiyam ina wawi rewde no falto tinta ndelle ɗum tampina yimɓe ma ɗum wara ɗum latano ɗum e sababuji goɗɗi ɗon du jonka ɗo yaade duuɓi ndagu nogay e joyi wonno koɓe podori gollirde ɗiɗi golleji tinta ndelle hono ndiyam tampini yimɓe ley ngallure Wagadugu ɗo fa hande maire commune Wagadugu Arma Pierre Bewende holli jonin fa hande ɗum wallitinde yimɓe e banggal la'are e ley ngallure Wagadugu ɗo tawti fa hande commune ji rural ɗum wonno piiliɗo muɗum o projet du o gendi meɗen Burkina e tawti ɗum wonno banque africaine du développement kamɓe wonno wattoɓe ceede e ley ɗi golleji joni ɗum wonno kalen haala direction darono banggal hono hawjade banggal laddeji e ley gendi meɗen ndi e dow balla ministére jonka ɗum wonno darno banggal laddeji e gendi meɗen ndi e jonka adugol ministére darno adugol yimɓe e guintereji kamɓe du e kawritino kengan altilere nde e ley ngallure Wagadugu ɗo jonka o ñalaɗe ɗe cuuɓi e tindinde yimɓe jonka hono curkiji ɗum wonno bonandaji muɓɓen curkiji ɗin du ɗum wonno ko mbawi
jonka laatade sababuji bonɗi e banggal jamu ɓiɓɓe adama remben balɗe 5 wonno hono koɓe anni hawritinde du illa keegam fayade nogay lewru gonɗen du e darde jonka hono hakkillaji e tindinde yimɓe jonka tinno e curkiji ɗum wonno hono joguiɓe moteje mobilaji woɓɓe du fa hannden o pinije ɗum e bandum e wonno ko bulata ɓe kolli ndelle ɗum ina wawi laatade sababuji jonka ñaw hokka ɓiɓɓe adama remben kaɓe doko yimɓe joni noka ndelle tawede gomma ina yaaha e koyɗe woɓɓe tawene mbaɗɗo kekoy ndelle joppa hono machine aji gaɗoji curkiji ɗinde gomma no wonno watta de tawe kayben laddeji meɗen kayben jaamu meɗen tinnoɗen du mboɗɗoɗen ɗum wonno hono saseji fuu paɗɗeteɗi e yaasin jonka e bandum en foof fini ɗum faltoke jonin en natan haala ɗum wonno laamiɗo jindi meɗen kinɗo ley laamu révolution ɗum wonno Thomas Sankara ndelle hono groupe jonka sukaɓe jokkolɓe kamɓen duɓe kawriti ɓe mbi ɓe anni joni no ka miccitade o gorko saabu dey noga e go lewru tubako décembre gonɗen du nden wonno ko jeeyi wadde duuɓi 90 kenga nde ko kawri hokkoɓe kibaruji ɓe kollayno golleji kewɗi wonno koɓe anni gollude saabu sini tawanomo wuruno joni fuu ndelle noga e go lewru tubako décembre ndu wonno ko heɓanno kanko du duuɓi makko 90 ɗum wonno ko innocent nanna kanko wonno hoorejo waldere sukaɓe jokkolɓe jonka hono yimɓe tawti golloɓe golleji yiɗuɓe golleji e tawti fa hannen hakkillaji ɗi Thomas Sankara annino dagu gollirde e ley Burkina e tawti ɓaleri ɗo ɓe kolli ɓe anni yaltinde Silma Dione noga e go lewru tubako décembre ndu ɗum wonno wakkati 13h ɗum wonno 1h ñalawma nokkure ɗum wonno centre de presse Norbert Zongo leyɗon du hono yimɓe jonka anduɓe o gorko kamɓen du garan mono fuu holla hakkille muɗum holla no wonno no wurduno noon no yino ɗum wonno golleji e tawti hakkillaji jonka ɗi o joganino fa heɓa tawe gendi meɗen Burkina e tawti ɓaleri meɗen ɗo fu yaaro no wurɗiri fadde meɗen tilade kibaruji meɗen ɗi en kalan haala jonka ko haɓɓude firta ɓandu ɗum wonno final killal ɗiɗaɓal waldere ɗum wonno tel taba ndelle nde waldere du o nokkure ɗum wonno jikko fe commune rural mo Saba to wonno hono ko ɗi golleji gaɗi dagu ko heewi du firta ɓandu en kursi kekoy en e tawti ɗum wonno jonka limmugol ɓooɗe ko mbiyata jonka pétanque ta hono halfinaɓe golleji ɗin ko ministre kalfinaɗo banggal ɗum wonno jonka ko haɓɓudi ministre jonka Salifou Thiamtouré kalfinaɗo banggal sukaɓe jokkolɓe e tawti fa hannden député Bourayma Bougouma kamɓe wonno hono halfinaɓe golleji ɗen e ley ɗon ɓe kolli hono firta ɓandu ni ne hawdura yimɓe ne hawdura sukaɓe jokkolɓe woɗi du ne wawi wadde fa hannden fa yimɓe kamɓen du ɓattodura jewtide hakkude muɓɓen kokkodura hakkillaji gonda pamra ha kamɓe ɓe kolli ɗi golleji weeliɓe sanne saabu ni wonno killal ɗiɗoɓal wonno koɓe gaɗa dagu ɗi golleji goɗi du sa a heɓama e majjum ndelle ɗum wonno fitina fuu waɗa e ley ɗon yimɓe ɓen du warɓe fu ɗum weeli ɗum e sanne addi ɗi kibaruji du wonno ɗi yaawi Diallo hemno hawduran in hannde ndi famin jettunana on suudu baba yeeso masinayi toon Rosalie Congo fofo moɗon Allah hokkare en hallude e jaam